स्वस्ते ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पो संभवे पुष्पो चयन स्वाहा ओम दंग भो नमः ओम युद्धं भो नमो नमः ओम सचंदनं तुष्पत्रं नमस्ते बहुरूपायं भगवते विष्णाभि परमात्मने আজ ছিল মকর সংক্রান্তি। তোমাদের বাড়িতে পিঠে বানানো হয়েছে। তাকে কি পিঠে বলে জানলে অবশ্যই জানাবে। আর এটা আমার সব থেকে ফেভারিট। এটাকে কি পিঠে বলে এটাও জানাবে। আর শেষে এটা আছে। কি পিঠে দেখলে কমেন্ট অবশ্যই জানাবে।